जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गए फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत बढ़िया थे सेमती भल रही था मुझे भलर अच्छी। तो बर्तमान समय 11:30 बाजला आम रोषे भी आरंभ हो जाइए। तो चलते देखा आज आम कौन सब रोषे हो। आज तो मंगलवार मंगलवार माने आइस निहाती आसो आम न खाई सरला मैंने बाप पुओ खाइबे। तो चलतु आमर कौन पुणी साधा हो कौन आइस हो चलतु देखा। आमर छतु भजा चली छतु भजा हो आसला एपटे प्रेसर डाली सीझिकी अच्छी पोटल ये भजा हो नानी मु माँ 3 जन जहाँ साधा खाइबा से अल्प टे पोटल भाजी आउ डाली भी अल्प बसई भात एपटे फुटिला माछ तो आज मंगलवार माने माछ ही हम माछ टंगा माने तरकारी हो सारा माछ हम माछ तरकारी छड़े देना रसुण अदा छड़े दीच ना माछ तरकारी मसला हाँ था हाँ छतरा होगा काढ़ी दे डालटा छुंकी देने माछटा भाज डाली छुंका नहीं प्याज काटना ना सीझी ना सीझी भल डालीटा गोटे गोटे डाली सीझते खोजेनि छतुटा भी हो आज मत ही माछ धोते पड़ो से माछ सबुदिन धोई दिखती आज रखिदेकी पड़े किस लोग बिहन आनी बड़ा हम बिहन भगवान केतटा पॉलिथिन लगे केतटा पॉलिथिन अल्प आनी माछ सरी जी 2 पीस खाइदेने से सरीज अल्प पानी आसगला मेसिन सुईच आवाज नहीं किस झगड़ा लगी हो हाँ हाँ बसला कामुड़ा भगवान से जो होती गुड़ाक कई बेले मैंने सांगर रही सब खुपा खुपी लगे आज गुड़ा कि माछ आना रोही कि तार भाकुड़ मुझे जाने मुंडा देखी ना जानी पारि जोड़ा बड़ मुंड से गुड़ा भाकुड़ माछ यहाँ बोधे रोहीटा आनी सियाड़े गले माछ आनी जाइए गाधे भी ना छतुआ पी देकी जाइए पड़पड़ पड़पड़ होता पानी नहीं ना पड़पड़ पड़पड़ हो गरम कर हाँ छात उपर लुगा गुड़ा सब टेकिक आनी पड़ी लुगा चौटे रोषे सरी जाऊ तापर चौटे मीटिंग बसई जे मीटिंग बसौं मान को देखिए आम टाइम पास हो ये 8 खुंट से 7 खुंट हाँ माछ गुड़ा होगला शाड़ी मेघटा केते जो हड़ हड़ कला गोटे रहा पूरा कहीं रही पकड़े बड़ बड़ पीस ना
ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାଟା ହେଇଯାଉ, ଝୋଳଟା ମାଛ ଝୋଳ କରିସାରିଲେ ବଡ଼ା ବିହନ ବଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଫୁଟାଣି ବୋଧେ ମାଛର ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବିହନ ବଡ଼ା ନେଇକି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଲାତିଟା ମୋତେ କାଟିଦିଅ ନା ଟିକେ ରଖି ବିଲାତିଟା ବିଲାତିଟା କାଟି ହଁ ଏଇଟା ଫାଳେ ଦିନ ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଦିଅ ରୁଳା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦିଅ। ଭାତଟା ବି ଆମର ହେଉନାହିଁ, ପାଣିଟା ଥିଲା ତ ପୁରା କିଏ ରଖିଦେନି ପାଣି ନାହିଁ। ଖରାଟା ଛାଡ଼ିଗଲେ କେତେ ଗରମ କରୁଛୁ। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଏତେ ସମୟ ଫୋନ୍ଟା କରୁନି, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିଲେ ନା ଟିକେ ବିଲ୍ କରିଦେଲା। ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କିବା ନେଇକି ତ ଭୁଷା ପତ୍ର ପାଉନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବ ବସି। ହଁ ହେଇଯିବ, ହଁ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ଦିନ ଖାଲି ଟିକେ ବାନ୍ଧିବା ନାଇଁ ଦେବା କଥା ହଉଛି। ପାଣିଟା ଦେଇଦେ। ମାଛ ଝୋଳଟା ହେଇଗଲାଣି, ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ବଡ଼ାଟା କରିମି। ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି, ସୋନୁ ଏଇନା ଆସିଯିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଫୁଟେଇକି ମରେଇବାନି। ଏଠି ଜାଗା ସତ କେମିତି ଏଇଟା ଆरो କି ଗରମ ଅଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପକେଇଦେବା ପୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା। ପକେଇଲେ ଫୁଟୁଛୁ ପଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଚାରିଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଇଗଲାଣି ପୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା। ବହୁତ ଲୋକ ୟାକୁ ମାଛର ମଞ୍ଜି ବି କହନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବିହନ ବୋଲି କହୁ। ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଥିଲା, ସରିଗଲା। ତ ରୋଷେଇ ଆମର ସରିଗଲା। ସାଧା ତରକାରୀ ବି ସବୁ ହେଇସାରିଛି। ମାନେ ଆଇଁଷ ବି, ମାଛ ଝୋଳ, ବିହନ ବଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ସରିଗଲା। ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ଅଛି। ସୋନୁ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। 1:15 ହେଲାଣି, ଏଇନା ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ବାବା ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଖରା ଜୋରସୋର ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେର ନାଚୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲ୍ଲା ଏତେ ଲୁଣ ଦେନି ଓଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ନା। ତମେ ଯାଇଥିଲ କିଆଡ଼େ? ଗାଧେଇନ ତ, ଗାଧେଇବ ନା। କେଚେର ମେଚେର ହେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନୁ କିଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ? ନା ଏତେବେଳେ 1:15 ହେଲାଣି। ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିବ ବେକାର କି ମିଳିବ ଆମର ସେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ। ସବୁଥର ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଲାଭ ହେଉନି, ଖାଲି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ ବେକାର, ପଇସା ଏତିକି ଲସ୍। ମାଲ ମୋ ପୁରିଗଲା ନା କିସଲୋ, ବହି ଦେଇଥିଲି। ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର ସରିଲା। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରିମି? ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଭାଜିବି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା? ସେ ତେଲ ଯେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି।
ये मझे टे तेल बोलते ये पकईदेवी पोड़ा गुड़ा काटदेवी काट ये पकईदेवी तरा धुआं रू गुड़गुड़ी करवाटा छाड़ुनी एगुड़ा सेर पकई दिए से बस लुण हल्दी तो देती आ सेर खाइब कि लगे बुढ़िया लगे एना देखो ए आ गोटे जिनस भगवान मुझे देखे भूली देखु सांग मैंने ये गोटे कच्ची वो ये केवटे धरी आनी बाल्टी आणिक रखते बाल्टी पानी नाड़ुआ भी होगला बड़ कुंडर रख तो एमती आगुरी भी 3-4टा कच्ची आणिक रखाई सब किए क्या पलैले मैंने वर्षे 2 वर्ष खंडे थे कि बाहर की किए क्या पलैले यहाँ गोटे 3 दिन है आणिक रखते मुझे देखते भूली टेक तो टे मुंड काटुच घेर हाँ तब से यार ढमाटार रख बुली पारुनी से बाल्टीटार ओडुआ हो सीटा जाऊनी बहुत संभाली से डालटा ये देख भांगी से संभाली खाली बल बल होती जाओ जाओ गाधो जाओ 1टा बाजला गाधो ना खाली घूरी बुलूँ से किस फैनटा देखिए बस हाथ धोचु हाथ धोई क्या हाथ किस जा हाथ धोई बस बाड़ी दूँ भूल गैस टाक बंद कर दीजिए।